नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु आपण मानकर शंकर ओम शरण। वर्तमान समय संध्या 7:15 शंकर माड जगार बाजिव आ पूरा सॉलिड बाजिव। ये प्रोग्राम को आपण मानक विशेष भाव में स्वागत। ये प्रोग्राम रे आपण मानकर समस्या को मु सोशल मीडिया रे बा मोर यूट्यूब चैनल माध्यम रे उठेबा को चेष्टा करी। आपण आवाज को लोक मान पाखे पहुँचेबा को चेष्टा करी। एबे रिसेंट गोटे यात्रा आरंभ होईछि, दंडवत यात्रा। कौटू आरंभ होईछि जानिछन्ति? संबलपुर आरंभ होईछि से यात्रा एवं एंड हब नवीन निवास पाखरे। केते आशा भरोसा विश्वास नहींकि ओडिशार ड्राइवर महासंघ ये यात्रा आरंभ करिछि। ड्राइवर महासंघ ये यात्रा कहीं आरंभ करिछि? कारण सरकार देइथिबा प्रतिश्रुति भूली जाइछन्ति। सरकार ड्राइवर महासंघर कथा को कर्णपात करूनाहांती। ड्राइवर महासंघ जे तार दाबी करुची से दाबीटा को एपर्यंत सरकार गुरुत्वर सहित नहीं नांती। कहीं गुरुत्वर सहित नहीं नांती? ड्राइवर माने कौन की? ड्राइवर माने होचंती सेई माने जो माने ए गणतंत्र सबुठू जाग्रत प्रहरी। ए गणतंत्र को सुचारू रूपे चलैबा पाई कम्युनिकेशन रो एक बड़ माध्यम होचंती ड्राइवर। पिलाटे जन्म हेले खोजा पड़े ड्राइवर। पिलाटे जन्म हब डाक्तरखाना को जीवा दरकार तो सेठी खोजा पड़ती ड्राइवर। आमे टिके खुशी गवासी करने को जीवा, आमे टिके कुआडे बुलिबा को जीवा, सेठी दरकार पड़ती ड्राइवर। कई जणे मरी जाइछि स्वर्गद्वार पर्यंत जीव, सेठी मध्य खोजा पड़ती ड्राइवर। सरकारंकर कोविड समय रे औषध पत्र पाखु आरंभ करके ऑक्सीजन सिलिंडर पर्यंत सबकिछि नवा आनिबा बुहाबुईर दायित्व, माल परिवहन पर्यंत माने लोकंक मुहरे दाना पहुँचेबार काम करुछि ड्राइवर। यदि ड्राइवर गणतंत्र शासन सबुठू गुरुत्वपूर्ण और मुख्य अंश, ताले ड्राइवर मानक प्रति ए प्रकार अवहेला सरकार काहेकि करिसंती जार प्रश्न ड्राइवर माने उठाउसंती बारंबार। सेथिपई किछि दिन तळे राजधानी रे रैली करथिले। घोड़ा पाखरे कई टिके जाइकी फोटो उठे देले बोली जते बड़ अपराध हो गला। किंतु जते बेले आमर नवीन बाबूंक रैली हैला सेते बेले मध्य महापुरुषंक उपरे बिजू बाबूंक प्रतिमूर्ति पूरा घेरिकी कर्मी माने मध्य फोटो उठेइथिले। सेठी कौनसी प्रकार केस ही नथिला। से मैटर को लेकिन मध्य मु गोटे व्यंगात्मक कविता करिथिली या पूर्वरु। जदि एते सब कथा सारा ओडिशार तथा सारा देश रे ड्राइवर माने बुझुचंती, ड्राइवर को बिना एठी कौनसी प्रकार सिस्टम काम करिवो नाही, ताले ड्राइवर मानकर दाबी पूरण रे आपण माने एते पछघुंचा काहेकि अछंती? गणतंत्र मुख्य बा गणतंत्र अधीश्वर सरकार को आमर प्रश्न, ड्राइवर मानकर दाबी से जो दाबी तो करुचंती ताମାନେ देखंतु कौन सी प्रकार कौन सी जगार गोटे गंडगोल हो गला आगर अटैक हम ड्राइवर उपरे, एक्सीडेंट हो गला कि कौनटे हो गला आगर अटैक हम ड्राइवर उपरे। तेणु ड्राइवर चाहूँसी जे आमर गोटे सामाजिक सुरक्षा रहू। एक्सीडेंट केस रे जदि ड्राइवर टे एक्सीडेंट रे पड़ुची तांकर इंश्योरेंस टे दरकार। से इंश्योरेंस टे पई से दाबी उपस्थापन करुचंती कारण से ए देशर सबुठू गुरुत्वपूर्ण अंश बा अंग। अनुरोध करूँ से संगठन को भांगा चक्रांत चलते। तेणुक बर्तमान ड्राइवर को जो शुणिले कौन सी सुविधा करें ड्राइवर मानकर से आज आउ थे सरकार को मुंडिया मारी मारी एठू जाऊँगी सरकार आम कौटी भूल होगा और कौन पर आम कौन दाबी पूरण है ना। कौन कौन दाबी रही आमर दाबी थी गोटे ड्राइवर जो दुर्घटन प्राण हरौची ताकू किसी इंश्योरेंस आकार दि जाऊ एवं तार सहित जो रास्ता घाट आमको माने 100 किलोमीटर ये शौचालय
ମାନେ ଆମେ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ରଖିକି କିଛି କରି ଶୋଇ ବି ପାରୁନୁ, ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯିଏ ପାରି ସିଏ ବାଡ଼ଉଛି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲରେ ବି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମର 9ଟା ଦାବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକା ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆପଣ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ, ଏଇଟା ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ, ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ନେତାମାନେ ଆମକୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସତରେ ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା? ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଚାଲି ଆଜି ସାଧାରଣ ଦଣ୍ଡ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରି ଯିବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣାଉ। 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଉ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟଟେ ତିଆରି ହେଉ। ହଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ତିଆରି ହେଉଛି, ତ NH ସାଇଡ଼୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ 100 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ତାହେଲେ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ରହୁ ଏବଂ ଆମର ମାନେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ରହୁ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଟୁର୍ରେ ଯାଉଛୁ। ଏସବୁ ଦାବି ଯାହା କିଛି ରହିଛି ତାକୁ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯଦି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର। ସରକାର ବୁଝି ବିଚାରି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ସେମାନେ ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ସେମାନଙ୍କର ହାର୍ଟକୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଜଣେ ସାହସ କରିବନି ଏତେ ଦୂରରୁ ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକେ ଏ ଦିଗରେ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ଟପିକକୁ ନେଇକି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶଙ୍କର ମାଡ଼ ଜାଗାରେ ବାଜିବ, ସଲିଡ୍ ବାଜିବ। ନମସ୍କାର।